अस्सलाम वालेकुम। जिस चीज का खतरा था वो पूरी होती नजर आ रही है। यानी सऊदी अरब के ऑयल टैंकर्स पर हौसी बागियों ने हमला कर दिया है। कई दिन से हौसी बागी धमकियां दे रहे थे कि वो सऊदी अरब के ऑयल टैंकर्स को, सऊदी अरब के बहरी जहाजों को निशाना बनाएंगे, और उन्होंने चंद रोज कबल एक बहरी नाकाबंदी भी सऊदी अरब की कर दी थी। और ये एक बिला जवाज नाकाबंदी अब एक पूरी जंग की तरफ पूरे खित्ते को धकेलने की एक कोशिश बनती चली जा रही है। और इस हमले में 2 ऑयल टैंकर्स को नुकसान पहुंचा है। मिसाइलों से हमला किया गया। 70 नॉटिकल माइल फासले पर अल-शकीक के इलाके में खुले समंदर में ऑयल टैंकर्स पर हमला किया गया। ऑयल टैंकर्स पर हमला तो महफूज रहा, जहाज से तेल भी नहीं स्पिल हुआ, लेकिन यह है कि जहाज के अर्शे को नुकसान पहुंचा। वहां पर जो अमला था वो महफूज रहा, लेकिन जहाज में आग लगने के वाकयात सुनाई दिए हैं, रिपोर्ट किए गए, और सऊदी अरब ने इस पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। और दूसरी जानिब पाकिस्तान, जो सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ है, पाकिस्तान ने अपने दोस्त मुल्क को, मोहम्मद बिन सलमान को, जो वहां के वली अहद हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने फोन करके यकीन दिलाया है, अफसोस का इजहार किया पहले तो कि इतना गैर बिला जवाज एक हमला किया गया हम के यमन के हौसी बागियों की जानिब से। एक तो यमन के हौसी बागियों का अपना कानूनी जवाब, उस पर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं। एक वहाँ की यमन की कानूनी हुकूमत के खिलाफ एक मलेशिया उठी जो एक शोरश पैदा की उन्होंने, और वहाँ के तकरीबन 35% इलाके पर कब्जा बनाने की कोशिश की। और एक ऐसा 35% इलाका जहाँ पर मुल्क की 65% आबादी मौजूद है, और यहाँ से सऊदी अरब को मुसलसल यहाँ से निशाना बनाया जाता है। यहाँ से सऊदी अरब के सरहद के अंदर गोले फेंके जाते हैं, मर्डर फेंके जाते हैं, गैस ऑयल फील्ड्स को निशाना बनाया जाता है, ऑयल फील्ड्स को निशाना बनाया जाता है, ड्रोन हमले किए जाते हैं, मिसाइल फेंके जाते हैं। जवाब में सऊदी अरब भी मुतअद्दिद कार्रवाइयां करता है और हौसी बागियों को निशाना बनाता है। लेकिन 2015 के बाद से सऊदी अरब ने काफी रेस्ट्रेंट से काम लिया, और खासतौर पर 2019 में जब सऊदी अरब के ऑयल फील्ड्स को निशाना बनाया गया और जब 50% प्रोडक्शन रुक गई थी तेल की सऊदी अरब की, तो उसके बाद से सऊदी अरब ने जंग में बरह रास्त कूदने से गुरेज किया है। अब जबकि नाकाबंदी कर दी गई है, बिला जवाज नाकाबंदी है जिसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हौसी बागियों और सऊदी अरब के दरमियान कोई ऐसी लड़ाई अब नहीं थी इस वक्त, क्योंकि दुनिया अमन की तरफ जा रही है। ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन की कोशिश हो रही है, खित्ते के तमाम ममालिक सालसी की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में हौसी बागियों की जानिब से सऊदी अरब पर यह हमला बिला जवाज है, और इसके बाद जंग की सूरत हाल, आगे बढ़ने की सूरत हाल पैदा होती दिखाई दे रही है। ऐसे में पाकिस्तान ने अपना पूरा वजन सऊदी अरब के पलड़े में डाल दिया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान की अवाम, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और पूरी फौज, पाकिस्तानी फौज जो है वो सऊदी अरब के साथ खड़ी है। सऊदी अरब का हर मुमकिन दिफा किया जाएगा, सऊदी अरब की हर मुमकिन मदद की जाएगी। ऐसे मौके पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को यकीन दिलाया है कि पाकिस्तान की अवाम, वो खुद और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पूरी तरह से इस वक्त सऊदी अरब के साथ खड़े हैं, और सऊदी अरब के साथ किसी भी मुमकिन जारियत में पाकिस्तान की भरपूर मदद सऊदी अरब को हासिल होगी। और यमन के हौसी बागियों की जानिब से ये जो सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हमला किया गया, इसकी पाकिस्तान ने खुले अल्फाज में इसकी मुजम्मत की है, इसे इंटरनेशनल जहाजरानी के लिए खतरा करार दिया है, इसे आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया है, इसे आलमी जो अमन के लिए खतरा करार दिया है, जो खित्ते के इस्तेहकाम के लिए खतरा करार दिया है, खित्ते के अमन के लिए खतरा करार दिया। और पाकिस्तान ने अपनी जो मदद है, पाकिस्तान जो अपनी कमिटमेंट है खित्ते में इस्तेहकाम के लिए, खित्ते में अमन के लिए, उस पर पूरी तरह और सऊदी अरब की भरपूर मदद करने की जो अज़्म है उसका इज़हार किया। और गैर मुतज़लज़ल है पाकिस्तान का अज़्म। पाकिस्तान ने कहा कि जी पाकिस्तान हर मुमकिन तौर पर सऊदी अरब के साथ खड़ा है, और कोई भी ऐसी कशीदा सूरत हाल पैदा होती है तो सऊदी अरब और पाकिस्तान एक साथ उसका मुकाबला करेंगे। और उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत है, और उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान को यकीन दिलाया कि वो बहर अहमर, आबनाए हरमज़ और बैनुल अक़वामी तिजारत में इस्तेहकाम के लिए जो अपनी कमिटमेंट है पाकिस्तान की, उसको भरपूर अंदाज में पूरा करते रहेंगे। अब अंसारुल्लाह जो वहाँ की हौसी बागी तंजीम है, वो इस बात पर बड़ी बगले बजा रही है कि उन्होंने सऊदी अरब को नुकसान पहुँचाया, सऊदी अरब के जहाज़ों को, ऑयल टैंकर्स को नुकसान पहुँचाया, और एक खुद साख्ता जो उन्होंने एक नाकाबंदी कर रखी, क्योंकि उनके पास मिसाइल मौजूद है हौसी बागियों के पास, और वो जो इलाका जो बाबुल मंदब के पास उनका इलाका है उस पर उनका कंट्रोल भी है, तो वहां से बैठकर वो ऑयल टैंकर्स पर गोलाबारी कर रहे हैं। अब ऐसे में उन्होंने जो बुनियाद बनाया कि हम यहाँ से अमेरिकी जहाज़ों को, इसराइली जहाज़ों को और सऊदी अरब के जहाज़ों को
نہیں گزرنے دیں گے. اور پاکستان جو ہے اس وقت پاکستان کے لیے بڑی یہ بہت نازک صورتحال ہے. پاکستان گزشتہ روز بھی دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا تھا کہ جو پاکستانی فلیگ والے جہاز ہیں ان کو تو آپ نشانہ نہیں بنائیں گے. اگر آپ نے پاکستانی فلیگ والے جہازوں کو نشانہ بنایا تو پاکستان براہ راست اپنا دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے. پھر پاکستان اپنے دفاع کے لیے جو بھی ہو سکا وہ کرے گا. پاکستان بین الاقوامی تجارت کو، پاکستان جہاز رانی کو، پاکستان انٹرنیشنل جو امن ہے، استحکام ہے، اس کے لیے اپنی کمٹمنٹ جو ہے پاکستان نے گزشتہ روز بھی دنیا کے سامنے آشکار کی تھی. دفتر خارجہ کے ترجمان نے اس پر بریفنگ دی تھی. اور آج وزیر اعظم جو شہباز شریف ہیں انہوں نے محمد بن سلمان کو ٹیلی فون کر کے اپنی مکمل سپورٹ، اپنی مکمل حمایت اور خطے میں امن کے لیے جو اپنی کمٹمنٹ ہے اس کا اظہار کیا. اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اس نازک صورتحال میں سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے. سعودی عرب اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھے. جہاز رانی کی حفاظت کے لیے، ملک کے دفاع کے لیے، سرحدوں کی حفاظت کے لیے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور پاکستان کے عوام سعودی عرب کے مکمل ساتھ ہیں. ایسے میں سعودی عرب پر بھی دباؤ بڑھ گیا ہے کہ سعودی عرب جو ہے اس کو خود بھی بہت سے اقدامات کرنے پڑیں گے. اب سعودی عرب جو ہے وہ جو بحر احمر کا علاقہ ہے اس کو خصوصی طور پر یمن کے حوثی باغی جو ہیں وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. اب ممکنہ طور پر سعودی عرب کو اپنے بحری جہازوں کو، جنگی جہازوں کو زیادہ ایکٹیو کرنا پڑے گا. میدان میں، سمندر میں، کھلے سمندر میں اتارنا پڑے گا کیونکہ آئل ٹینکرز کی آمد و رفت کو کسی صورت نہیں روکا جا سکا. اب ہرمز جو ہے وہ پہلے ایک طرح سے بند ہے. وہاں پر ایران کی جانب سے وہاں پر مشکلات کا سامنا ہے. آج بھی وہاں پر جو مائنز لگی ہوئی ہیں ان مائنز نے بحری جہازوں کو نقصان پہنچایا ہے. وہاں کچھ بحری جہازوں میں آگ لگ گئی جس کی وجہ سے اب سعودی عرب اور جو گلف ممالک ہیں، جو خلیجی ممالک ہیں، ان کے لیے وہاں سے تجارت مہنگی ہے. تیل کی قیمتوں پہ بہت زیادہ پریشر ہے. تو ایسے میں جو بحر احمر کا رستہ سعودی عرب کے پاس موجود تھا، باب المندب کا رستہ موجود تھا، اور اگر یہاں سے سعودی عرب کو بھی اگر یہاں سے آئسولیٹ کر دیا جاتا ہے اور بحر احمر سے جہازوں کو نہیں گزرنے دیا جاتا تو یہ عالمی تجارت کے لیے تیل کی قیمتوں پر بہت بڑے دباؤ کا باعث بنے گا. ایسے میں سعودی عرب جو ہے اس کے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے کہ وہ انشور کرے گا اپنی بحری طاقت کو یوٹیلائز کرتے ہوئے کہ وہ حوثی باغیوں کا مقابلہ کرے گا، اپنے بحری جہازوں کی سیکیورٹی بڑھا دے گا. اس کے علاوہ بحری گشت میں اضافہ کرنا پڑے گا. آئل ٹینکرز کے ساتھ جو باقی خلیجی ممالک ہیں جیسے بحرین ہے، کویت ہے اور قطر ہے، ان کے ساتھ یو ای ہے، ان کے ساتھ مل کر آگے بڑھنا پڑے گا. گزشتہ روز ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی کہ یو ای اور سعودی عرب کے درمیان جو کافی عرصے سے ایک کشیدہ صورتحال چلی آ رہی تھی اس میں بھی کچھ بہتری دکھائی دی. یو ای اور سعودیہ کی جانب سے مشترکہ طور پر سوشل میڈیا کیمپینز بھی چلائی گئیں جس میں اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ یہ دونوں ممالک آئندہ مل کر کام کریں گے اور خطے کے امن کے لیے آگے بڑھ کر ہر ممکن کوشش کریں گے. تو ایسے میں جب کہ حوثی باغی یہ حملے کر رہے ہیں تو یہ خطے کے ممالک کا امن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. سعودی عرب اور اس کے اتحادی جو قطر ہے، کویت ہے، بحرین ہے اور متحدہ عرب امارات ہیں، اگر یہ ساتھ مل کر کام کرتے ہیں تو اس صورتحال سے کافی نمٹا جا سکتا ہے. اور ایسے میں پاکستان کی مکمل سپورٹ تو ان ممالک کو حاصل ہی ہے.